बंधु मु ज्योतिर्विद सुधीर स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल गुरुजी को। शनि आपणकर भल ना खराब ए संपर्क में आपण केमिति जानी परिबे। मन करा जाऊ आपणकर जातक नाही, जहार भी जातक अछि कि जहार भी जातक नाही, आमे केमिति जानी परिबा जे शनि ग्रह आमर वर्तमान खराब चलछि बोली। यही संपर्क में आज स्वतंत्र उपस्थापना आलोचनाटी अत्यंत रोचकपूर्ण हो। प्रिय दर्शक बंधु, स्किप्ट नकरी मोर भिडियोटी को मूल शेष पर्यंत आपण देखंतु। मन करा जो आपणकर जातक नाही बा जदि जातक अछि आपण जानती नहीं आपणकर शनि को भली स्थिति रे रहिचंती, भल अछंती ना खराब अछंती, तेबे केतोटी प्राकृतिक लक्षण अछि जो लक्षण रु ही आमे बुझी पारिबा जे आमर शनि ग्रह खराब ना भल। प्रिय दर्शक बंधु, ताहले आसंतु आपण मानक मनरे जिज्ञासा बढ़ी गलानी, जानिबा पई आग्रह बढ़ी गलानी जे कोन सेही सब रहिछि तथ्य, कोन सब रहिछि सेही लक्षण, जो लक्षण रु आमे जानि परिबा आमर शनि ग्रह भल स्थिति रे अछंती ना खराब स्थिति रे अछंती। जदि आमे जानिबा आमर शनि खराब स्थिति रे अछंती एवं कोन तार रहिछि निराकरण, कोन तार रहिछि प्रतिकार, एही संपर्क रे आज रे आलोचना को आमे आगे नबा। प्रिय दर्शक बंधु, जदि मोर वीडियो आपण नुआ कर देखुचंती ताल निश्चित भाव रे मोर वीडियो को आपण माने सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु एवं बहुल परिमाण रे शेयर मध्ये करंतु। आपणकर देखंतु लक्षण नंबर 1, जदि आपणकर पाद बारंबार मैला हो जाउछि, धूली मैला आपणकर पाद हो जाउछि, जदि आपणकर जोता चप्पल बेसी मैला होउछि बोली आपण भाबुचंती, जदि आपणकर जो गाड़ी व्यवहार करुछंती, जो वाहन आपण व्यवहार करुछंती, ताहा जदि खूब कम समय भितर, कम दिन भितर बेसी परिमाण रे धूली मैला धरी नउछि, ताहले आपण को जानी रखिबा कहबो जे आपणकर शनि ग्रह निश्चित भाव रे खराब अवस्था रहिचंती। प्रिय दर्शक बंधु, द्वितीय लक्षणटी होछि जदि आपणकर पादर नख खराब हो जाउछि, पादर नख आपणकर क्रैक हो जाउछि, खंडिया हो जाउछि, आपे आपे भांगी टूटी जाउछि एवं आपणकर विशेष करी आंठू गंठी रे प्रायतः वयस्क लोक मानकर एगुड़िक देखा जाए, यदि आंठू गंठी रे आपणकर जंत्रणा लागी रहिछि ताहले आपणको बुझी नबाकू पड़िबो जे आपणकर शनि खराब अछंती। तेबे जदि जातक थाए ताहले अभिज्ञ ज्योतिषी निकट रे आपणकर जातक तर्जमा करी शनि ग्रहर प्रतिकार आपण करि परिबे। जो मानकर जातक नाही से माने ई प्राकृतिक लक्षण रु बुझिकरी मध्य आपण ई प्रतिकार करि परिबे। जातक थाउ कि न थाउ आपण प्रतिकार व्यवस्था मु आगु को कहिबी, आपण जानନ୍ତୁ। प्रिय दर्शक बंधु, जदि आपणकर किचन रूम रे रोषेई घरे जदि बहुत परिमाण रे चुटिया मूषा गुड़िक बुलुचंती, ताहले आपणको बुझी नबाकू पड़िबो जे आपणकर घर सदस्यंकर काहारी शनि ग्रह खराब अछि। जदि आपणकर तली पेटरे बारंबार जंत्रणा किछि लागी रहुछि, गैस एसिडिटी आपणकर तली पेट अंत जहाको हमर कहा जाए हमर क्षुद्रांत रे जदि बारंबार आपणकर जंत्रणा होउछि, ताहले बुझी नबाकू पड़िबो जे आमर शनि खराब अछंती। तेबे गाड़ी चालना कला बेले समय समय आपण अनुभव करिथिबे, गाड़ी ड्राइविंग कला बेले आमर ड्राइविंग टिके भूल हो गले आमर खूब ड्राइवर बाबूंकर खूब राग आसी जाए, मन भीतर क्रोध आसी जाए एवं गाड़ी गुलज करबा आरंभ करथियंती। बा आपणकर भूल गाड़ी चालना पाई
ଅପର ପକ୍ଷ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏପରି ଲକ୍ଷଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଗ୍ରହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖରାପ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଶନି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାକାରକ ଗ୍ରହ ହେଇଥାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂରେ ଭୁଲ ହେବ, ବାରମ୍ବାର ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ହେବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଗାଳି ଗୁଲଜ ଶୁଣିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ବି ଗାଳି ଗୁଲଜ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ମନ ଭିତରେ ହିଁ ଗୁଡ଼ାଏ ବିରକ୍ତ ହେଇକରି ଗାଳି କରି ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ନିଶ୍ଚିତ ଖରାପ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଘରେ ଯେଉଁ ସେବକ ସେବିକା ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ କିଛି ଲୋକ ସଦାସର୍ବଦା ସମାଲୋଚନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ବୁଝି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମର ଶନି ଗ୍ରହ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି 4 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲି, ପ୍ରାକୃତିକ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲି, ଯଦି 4 ମାସ ଭିତରେ ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଶନି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର କ'ଣ ରହିଛି ନିରାକରଣ, କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ପ୍ରତିକାର? ଶନି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଥାଉ କିମ୍ବା ଖରାପ ଥାଉ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତିକି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କି ପ୍ରକାରର ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଯେଉଁଭଳି ମୁଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କଲି, ଏଇ ପ୍ରାକୃତିକ ଲକ୍ଷଣରୁ ଯଦି ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଶନି ଖରାପ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ ଲୁହାର ଗୋଟିଏ ବଲ୍, ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ ସାଇକେଲ ଚକରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସବୁ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଥାଏ, ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଲୁହାର ବଲ୍ଟିଏ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ କଳା ସୂତା ବା କଳା କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକିରି ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିଜର ୱାଲେଟରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ପକେଟରେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ତାକୁ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ। ଶନି ପୀଡ଼ା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର କମିବ। ଯଦି ଶନି 7.5 ଚାଲିଛି, ଶନି ସପ୍ତାହ ଚାଲିଛି, ଶନି ଜାତକରେ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଷଷ୍ଠ ଅଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଶନି ରହିକରି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୁପ୍ରଭାବ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ଶନି ସପ୍ତାହ ଶନି 7.5 ଯଦି ରହିଛି, ତାହେଲେ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପଟ ରୁଟି ଶନିବାର ଦିନ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଭାଜି ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକିରି ଆପଣ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏଇଭଳି ଆପଣ 5 ଶନିବାର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶନି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାରରେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତି, ହନୁମାନଙ୍କର ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ଅଧ୍ୟାୟ, ସେଇଠିକି ଯଦି ଆପଣ ପାଠ କରନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶନି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ଶନି ଆମର ଭଲ ନା ଖରାପ, କେମିତି ଜାଣିବା, କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ। ଏହି ଉପସ୍ଥାପନାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ? ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ସୁଧୀର। ପୁଣି ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖା ହେବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।